tamo iznad Bajine Bašte, u selu Zarožje, i danas stoji ruševni mlin na rijeci Rogačici. Kamen mu je obrasao mahovinu, a voda ispod njega šumi sporo, kao da i sama zna da tu nije običan točak mljeo žitu. Kažu da u tom mlinu nekad živio Sava Savanović, čovjek za koga narod vjeruje da je posle smrti postao vampir. O njemu je pisao i Milorad Glišić u priči posle 90 godina, ali legenda o njemu je mnogo starija, prenosila se šapatom uz ognjište sa koljena na koljeno. Po narodnom predanju, Sava je bio mlinar, sam, šutljiv čovjek bez porodice. Danju bi radio, a noću se iz mlina vidjelo svjetlo. Ljudi su govorili da mlin melje i kad niko nije unutra, da voda teče unazad i točak škripi kao da se bori sa nevidljivom rukom. Neki su vjerovali da Sava zna tajne vode, da razgovara sa rijekom i da mu ona sluša svaku riječ. Zato je i radio sam, nikoga nije puštao da mu pomaže. Jedne noći, kad se s brda spustila magla, ljudi su čuli škripu točka i zvuk kamena. Niko nije smio da priđe. Dani su prolazili, a voda se sve čudnije ponašala. Čas bi tekla tiho, čas bi bujala bez kiše. I tako mjesecima, dok jednog jutra voda nije stala. Točak se više nije okretao i tada su odlučili da odu unutra. Našli su ga, Savu Savanovića, kako leži kraj kamena bez daha. Na licu mu je bio čudan, leden osmijeh, a oči su mu bile otvorene kao da je mrtav gledao vodu. Sahranili su ga daleko od groblja, među stijene kraj rijeke, da voda odnese njegovu dušu. Ali mir nije dugo trajao. Tri noći kasnije ponovo se čula škripa. Voda je opet potekla, a točak se sam od sebe pokrenuo. Kažu da su od tada počeli nestajati ljudi. Najprije oni koji su dolazili da melju žito, a zatim i putnici koji bi prolazili noću. Ujutru bi voda bila crvena, a mlin prazan, bez traga, bez svjedoka. Narod je govorio da se Sava vratio, da dolazi noću u svoj mlin, zove putnike i pije im krv. Usvitanje bi nestao, a voda bi opet tekla mirno, kao da ništa nije ni bilo. Selo je bilo obavijeno strahom. Niko nije išao kraj Rogačice kad padne mrak. Stariji su govorili, ne idi tamo, jer on još melje.
Pokušali su zapaliti mlin, ali bi se voda svaki put digla i sama ugasila plamen. Jedni su govorili da su ga vidjeli, visok, u crnom kaputu, lica bijelo kao snijeg, oči bez sjaja. Stajao bi kraj vode, gledao rogačicu i nestajao čim bi ga neko pogledao. Vijekovi su prošli, selo se promijenilo, ali mlin je ostao, napola srušen, skriven u šumi, uz zvuk rijeke koja nikad ne utihne. Ponekad putnici kažu da su čuli škripu drveta ili su na vodi vidjeli odsjaj plamena. A stariji i danas govore: ne prilazi rogačici kad se mjesec pojavi nad brdom, jer tamo u sjenci mlina Sava još čeka. Legenda o Savi Savanoviću nije samo priča o vampiru. To je opomena da zlo ne spava, da su neke vode previše duboke da bi ih razumio čovjek. Kažu da ako noću zastaneš pored mlina, čuješ šapat koji te zove po imenu. A ako se odazoveš, voda te odnese. Do sljedeće legende nek vas čuva tišina rogačice.